ያለው ይበልጣል። ሚረባንን እሱ ያውቃል። ሚረባንን እሱ ያውቃል። ያለው ይበልጣል። ሚረባንን እሱ ያውቃል። ሚረባንን እሱ ያውቃል። ያለው ይሆናል። ሐሳቡን ማን ይሽረዋል? ሐሳቡን ማን ይሽረዋል? እግዚአብሔር ያለው ይበልጣል። ሚረባንን እሱ ያውቃል። ሚረባንን እሱ
ያለው ይበልጣል። ሚረባንን እሱ ያውቃል። ሚረባንን እሱ ያውቃል። There's nothing worth more that would ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. And I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Oh, yeah. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more. And there's nothing worth more that would ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. And I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God,
your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. More aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, come and invade our lives. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Good morning, Beza Church. ሰላም ቤዛ ቸርች። Before we get into the message this week, just wanted to appreciate all of you for the amazing support that you gave for our project on Entoto Mountain and supporting people in this difficult time. ወደ ዛሬው ትምህርት ከመግባታችን በፊት በዚህ ሰሞን ለቢሲዲ እርዳታ ላገዛችሁን ሁሉ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። Describing the church in Macedonia, Paul said, out of your great and extreme trial and poverty, it welled up into extreme generosity. ጳውሎስ ለመቄዶንያ ቤተክርስቲያንን ሲያመሰግናቸው በድህነት ሆናችሁም ቢሆን በታላቅ ልግስና ተገኝታችኋል ብሎ ያመሰግናቸዋል። And we've repeated that same verse in our time. ያንን ጥቅስ ነው በእኛ ጊዜ አሁን የደገምነው። And I really, really want to just appreciate everybody who supported us. እያንዳንዳችሁ ላገዛችሁን ሁሉ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። We're just going to go to this short report to get a picture of what actually happened this last week, and we'll be right back with a word from the Lord. በዚህ ባለፈው ሳምንት የሰራነውን ስራ አጠር ባለች ቪዲዮ አዘጋጅተንላችኋል። እሱን አይተን ወደ ቃሉ እንገባለን። Amen. BCDA Entoto Outreach Report. Thank you all so much for your generosity. So far we have raised 201,000 birr and $2,650 for the 300 families we are supporting. We have distributed 115 care packages containing food supplies that will last for 1 month. This week we purchased additional food which will be distributed to the remaining families next week. Thank you for being the church and for letting your light shine. This week we're going to start off by
going over just a brief review of what we were discussing last week. ዛሬ ቃሉን የምንጀምረው ባለፈው ሳምንት የተማርነውን ትምህርት በመከለስ እንጀምራለን። Just by way of review, Mark chapter 7 and verse number 15, Jesus said these words. Nothing outside a man can make him unclean by going into him. Rather, it is what comes out of a man that makes him unclean. ማርቆስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ ኢየሱስ ምን ብሏል? ከውጪ ወደ ውስጥ ገብቶ ሰውን የሚያረክሰው አንዳች ነገር የለም። ይልቁን ሰውን የሚያረክሰው ከራሱ ወደ ውጪ የሚወጣው ነገር ነው። And we talked about last week how what the reason the things that come from the outside in don't make us unclean is because they are not sourced in us and we are not responsible for that which we did not source. ባለፈው ሳምንት ስለዚህ ቃል ስንማር እኛ ከውጪ ወደ ውስጥ የሚገቡት ነገሮች እኛን የማያረክሱን ምክንያት ምንጩ እኛ ስላልሆንን ኃላፊነታችንም ደግሞ ለሱ ነገር ስላልሆነ የኛ ኃላፊነት ግን ከኛ ውስጥ ለሚወጣው ነገር ብቻ እንደሆነ ተነጋግረን ነበር. And we talked about how there's a processor inside that can either take what has come in and regurgitate it the same way or transform it by way of the processor into something new. እና ባለፈው ምን ብለን ነበር? በውስጣችን ያለው የሚያብላላው ነገር ከውጪ የወሰድነውን ነገር አብላልተን ራሱን መልሰን መስጠት እንችላለን ወይንም ደግሞ ወደ ውስጣችን የምናስገባውን ነገር በልዩ ወይም እግዚአብሔራዊ በሆነ መንገድ ካብላላ ነው በኋላ ልዩ ነገርን መስጠት እንደምንችል ተነጋግረን ነበር. The black cow ጥቁር ላም eats green grass አረንጓዴ ሳር በልታ but produces white milk ነጭ ወተትን ግን ትሰጣለች. because it has a mechanism that causes something that was not what it is, neither what it ate, but something completely new she produces based on that processing system. የምትበላውን ነገር በውስጧ የሚያብላላው አካሏ የምትበላውን ነገር ለውጦ ልዩ ነገርን መስጠት የሚችል ነገር ስላላት ነው በውስጧ. And in the same way, we have a mechanism inside of us that interprets and transforms things to cause new, fresh, the things of God out of us. እኛም እንደዚሁ በውስጣችን የምንወስደውን ነገር ሁሉ ቀይረን የእግዚአብሔራዊ የሆነ ነገርን መስጠት የምንችልበት ሲስተም እግዚአብሔር በውስጣችን አስቀምጧል. No more black milk, no more green milk for the Christian. ክርስቲያን ከዛሬ በኋላ ጥቁር ወተትና አረንጓዴ ወተት ሊሰጥ አይገባም. Caleb and Joshua, the Bible describes us as a peculiar people. የእግዚአብሔር ቃል ልዩ ህዝቦች ናቸው ይለናል. Caleb and Joshua, they saw the exact same thing as the other 10 spies, but they brought a completely different report. How could that be? ኢያሱና ካሌብ ከሌሎቹ 10 ሰላዮች ጋር አንድ አይነት ተመሳሳይ ነገር ነበር ያዩት ግን የሰጡት ሪፖርት ወይም የሰጡት ምላሽ ልዩ ነበር. ለምንድነው እንዲህ የሆነው ብለን እንጠይቅ. They had a different processor. በውስጣቸው ልዩ ነገር ስለነበራቸው ነው. Now I want to tell you about the processor today, how we develop that processor. ዛሬ ልነግራችሁ የምፈልገው በውስጣችን ልዩ የሆነ የሚያብላላ ሲስተምን እንዴት ማድረግ እንደምንችል ላስተምር እፈልጋለሁ. The processor is developed through focus. ይሄ የሚሆነው በትኩረት ነው. Focus. ትኩረት. Focus. ትኩረት. If the game is on the television. ቲቪ ያየን ጨዋታ ካለ and you just casually walk by the screen and just glance at the TV like that. በደም ትኩረት ሳንሰጥ ዝም ብለን አይታርገ ነው ምናልፍ. It doesn't have a power over us. We're not consumed and immersed by what's going on in the game. እኛን ሙሉ ለሙሉ ሊቆጣጠረን ወይም ሐሳባችንን ሁሉ ሊይዘን አይችልም. But when we stop, sit down. ስራችንን ሁሉ አቁመን ግን come on, grab our popcorn and our Harer Sofi. Come on, somebody. ፈንዲሻና ሀረር ሶፊ ይዘን ግን ቁጭ ብለን and we're engaged because of our focus. We are immersed in that program and we start producing the fruit of that focus. ትኩረታችንን ሁሉ ያ ፕሮግራም ላይ አድርገን በመንቀመጥበት ሰዓት የምናፈራው ፍሬ ሁሉ የዛ ትኩረት ፍሬ ይሆናል. I heard a long time ago a saying and it really helped me when I was a young man.
ወጣት ባለሁኝ የሆነች አጠር ያለች ንግግር ሰምቼ ነበረ በጣም የረዳችኝ ንግግር It said the power flows where the focus goes. ምን ይላል ይሄ ኃይል ወደ ትኩረት ወዳደረግንበት ቦታ ይፈሳል ይላል And what you focus on longest becomes strongest. ለረጅም ጊዜ ትኩረት የሰጠነው ነገር ጉልበታም ይሆናል And so we are the outcome of focus. Processing is the result of focus. እኛ የትኩረት ውጤቶች ነን Now, I want to use a portion of scripture. It's a long story, but it's a very, very powerful story in the book of Genesis, chapter 30. በዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ላይ ያለ አንድ ታሪክ ልነግረን እፈልጋለሁ And to be honest, I didn't understand all of the dynamics of this and how this works until one day someone shared this idea with me and brought it from a different angle and my eyes opened. ለረጅም ጊዜ ይህ ታሪክ አይገባኝም ነበር አንድ ቀን ግን የሆነ ሰው ለየት ካለ አቅጣጫ መጥተው ሲያስረዱኝ አይኔ ተከፈተልኝ Jacob was working for his father-in-law Laban. ያዕቆብ ለአማቹ ለላባን ይሰራ ነበረ And Jacob wanted to leave with his family. ያዕቆብ ደግሞ ከቤተሰቡ ጋር መሄድ ፈልጓል And Laban said, "Don't leave me. I've realized that I've been blessed because of you. Name your wages." ላባንም ምን አለው ትተኸኝ አትሂድ አንተ በመገኘት ብዙ በረከትን አግኝቻለሁ የምትፈልገውን ልስጥህ ንገረኝ አለው So Jacob told him, "Let's do this. ያዕቆብ ያኔ ምን አለው አንድ እንዲህ እናርግ አለ Let me have all the speckled and spotted and dark skinned lambs and sheep, goats and sheep." ዥንጉርጉር የሆኑትን በጎችና ፍየሎች ለኔ ስጠኝ አለ And that will be my wages. እሱ ለኔ ደሞዜ ይሁነኝ አለው So in the future, my righteousness will testify for me, because if there's any sheep in my flock that does not have speckled or spotted or dark skin, then I have stolen them. ስለዚህ ወደፊት እኔ ጽድቄ እንዲታይልኝ ከኔ እንስሶች መሃል ዥንጉርጉር ያልሆነ ከተገኘ የሰረቅኳቸው እንደሆነ እንዲታወቅ ብሎ አለ So Laban saw that. ላባንም ይሄንን አየና It seemed like a good idea to him. ጥሩ ሐሳብ ሲመስለው And they shook and agreed, shook hands. ተጨባብጠው ተስማሙ What happened after that is that, see, the secret was that Jacob knew something that Laban did not know about the power of focus. እዚህ ጋር አንድ ሚስጥር ያዕቆብ ያውቅ ነበረ ስለ የትኩረትን ኃይል ያውቅ ነበረ So what Jacob did is that whenever the sheep were in heat, እና ያዕቆብ ያውቀው የነበረው ነገር ምንድን ነበረ እንስሶቹ ልክ ሊጸንሱ ዝግጁ በሆኑበት ሰዓት when they went to get some water, ውሃ ሊጠጡ ሲሄዱ he peeled the bark off of tree branches and he placed the white peels in front of the water trough. ቅርንጫፎቹን ልጦ በሚጠጡበት ቦታ ያስቀምጠው ነበረ So when they came to drink, they were focusing on spotted and peeled and white spots of branches. ሊጠጡ ውሃ ሊጠጡ ሲመጡ እነሱ ምን ያዩ ነበር የሚጠጡት ነጭ የሆነ ወይም ዥንጉርጉር የሆነ የዛፍ ቅርንጫፍ ነበር የሚያዩት And they also made it there in front of the water trough. እነሱም ደግሞ ሲጸንሱ እዛው ውሃው ፊት ለፊት ነበረ And all of the sheep, whether they were streaked and spotted or not, they all produced streaked and spotted offspring. መጀመሪያ እነሱ ዥንጉርጉር ባይሆኑም እንኳን የወለዱት ልጆች ግን ሁሉም ዥንጉርጉር ነበሩ Because they produced after what they were focusing on. ያዩትን ነው ያፈሩት And the more they focused, the more they produced after not what they were, but after their focus. እና ትኩረታቸውን በረጅም ጊዜ እዛ ላይ ባደረጉ ቁጥር እነሱ የሚያፈሩት የነበረው ፍሬ ከራሳቸው ማንነት ጋር አንድ አይነት ሳይሆን ከትኩረታቸው ጋር አንድ አይነት የሆነ ነገር And this is why vision is so important and why we teach vision. ለዛ ነው ራእይ በጣም አስፈላጊና ቁልፍ የሆነ ነገር የሆነው It's more than a good idea, it's a focus that will cause us to produce after our focus. ራእይ ማለት ጥሩ ሐሳብ የሆነ ነገር ብቻ ሳይሆን ትኩረታችንን የሆነ ነገር ላይ አድርገን ትኩረት ያደረግንበትን የሚመስል ፍሬ እንድናፈራ የሚያደርገን ነው You know, it's funny, Jacob, what he did even when he saw the strong sheep coming to the water trough,
ያዕቆብ ምን አደረገ ጠንካራ የነበሩትን እንስሶች ውሃ ሊጠጡ ሲመጡ ሲያያቸው he would put the branches there in front of them. እነዛን ቅርንጫፎች ፊት ለፊታቸው ያደርግባቸው ነበር. And when the weak sheep came to get water, ደካማዎቹ በጎችና ፍየሎች ሲመጡ ግን he would lift the branches. ቅርንጫፎቹን ያነሳ ነበር. And so the Bible says, so the flocks of Jacob became stronger and stronger, and the flocks of Laban, his father-in-law, became weaker and weaker. እና ምን ይላል የያዕቆብ የነበሩት እንስሶች ጠንካራዎችና ጤናማዎች የነበሩ ሆኑ የላባን ደግሞ ደካማዎች ሆኑ ማለት ነው. Because Jacob understood the law of focus. ያዕቆብ የትኩረትን ሕግ ስለተረዳ ማለት ነው. I believe this principle works for us in the New Testament as well. በአዲስ ኪዳንም ይሄ ሕግ ለኛ ይሰራልናል ብዬ አምናለሁ. Hebrews chapter 12 verse 2 tells us to fix our eyes on Jesus. ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 አይኖቻችሁን በኢየሱስ ላይ አድርጉ ይለናል. Fix our eyes on Jesus. አይናችንን በኢየሱስ ላይ ማድረግ. Now he tells us what we should do. ማድረግ ያለብንን ነው የሚነግረን. But he does not tell us how to fix our eyes on Jesus. ኢየሱስ ላይ ግን እንዴት ብለን ትኩረታችንን ማድረግ እንደምንችል አያስተምረንም. አላቅም. I know several people who have had encounters with Jesus. ብዙዎችን አውቃለሁ ኢየሱስን አይተውት የሚያውቁ ሰዎች. And it seems unfair because sometimes the visitation they have it just is very powerful visitations. አንዳንዴ እኔ ስሰማ ቀናለሁ ምክንያቱም በጣም ልዩና ጉልበታም የሆነ ጊዜ ነው የሚኖራቸው ሲያገኙት. But even for those who have had those experiences, it's not an everyday experience. ለነዚህ ሰዎችም ቢሆን ግን በየቀኑ የሚያዩት ነገር አይደለም. But we have to understand that God has left us some tools by which we can find the place of becoming a witness of Jesus. መጽሐፍ ቅዱስ ግን ለኛ የኢየሱስ ምስክሮች እንድንሆን የሰጠን መሳሪያዎች አሉ. And the two tools that he has given us, ሁለት ዋነኛ መሳሪያዎቹ number one is his word. የመጀመሪያው ቃሉ ነው. Number two is his spirit. ሁለተኛው ደግሞ መንፈሱ ነው. I have heard it said that if you have the word only, you will dry up. እንዲህ ሲባል ሰምቼ አውቃለሁ ቃል ብቻ የያዘ ሰው ይደርቃል. The spirit alone you will blow up. መንፈስ ብቻ የተሸከመ ሰው ደግሞ ይፈነዳል. But a combination of word and spirit together, you will grow up. በቃሉና በመንፈሱ አንድ ላይ ስንኖር ግን እናድጋለን. And you will see him. ኢየሱስን እናያለን. It's very limiting to stick only to the word only to get a vision of Jesus. ኢየሱስን ለማየት ቃሉን ብቻ ችክ ብለን መያዝ ላይሰራልን ይችላል. Because our mind is very corrupt. አይምሮአችን የተበከለ ስለሆነ And we twist the word different ways toward our own appetite. ቃሉን ብዙ ጊዜ ወደ ራሳችን መንገድ እንዲመቸን ብለን እንደዚህ እንለዋውጠዋለን. You know, Jesus was the word made flesh when he came in the earth physically. ኢየሱስ ወደ ምድር ሲመጣ ቃል ሥጋ ሆነ ይለናል. But the religious leaders, they saw him, and based on their interpretation of the word, they stood on their word and they crucified him. የዛን ጊዜ የሃይማኖት መሪዎች ግን ምን አደረጉ? ቃሉን ይዘው እንደዚህ ብለው ቃሉን ይዘው አንተ አይደለህም ብለው ሰቀሉት. They ordered him to be crucified based on their interpretation of the word. ቃሉን በተረዱበት ቃሉ በነበራቸው መረዳት አይተው ነው ኢየሱስን የሰቀሉት. And so the word needs to be coupled with the ministry of the Spirit. የቃሉ መረዳት ከእግዚአብሔር መንፈስ አገልግሎት ጋር አንድ ላይ መሆን አለበት. That's why Jesus said to the disciples, ለዛ ነው ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ said, don't go anywhere until you are clothed with power from on high. ኃይልን ከላይ ሳትቀበሉ ወደ የትም እንዳትሄዱ ያላቸው ለዚያ ነው. Why? Because when Acts chapter 1 verse 8 says, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses. ለምንድን ነው ይሄ? የሐዋርያት ሥራ 1:8 ምን ይላል? የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ሲመጣ ኃይልን ትቀበላላችሁ ያኔ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ይላቸዋል. A witness is someone who sees something. ምስክር ማለት የሆነ ነገር ያየ ሰው ማለት ነው. The job of the Holy Spirit is to reveal Jesus to us. የእግዚአብሔር መንፈስ ለኛ ኢየሱስን ይገልጥልናል. You know, it's I was reading in Acts chapter
23, I believe it is. የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23ን እያነበብኩኝ ነበር። And the Apostle Paul was in prison in Jerusalem. የሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሩሳሌም ታስሮ ነበር። And the Lord spoke to him in prison and told him, እግዚአብሔርም ተናገረውና እንዲህ አለው፣ don't be afraid, Paul. ጳውሎስ አትፍራ። As you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify about me in Rome. በኢየሩሳሌም ስለኔ እንደመሰከርከው በሮሜም ሄደ ስለኔ ትመሰክራለህ ይለዋል። One version actually it says, as you have borne witness of me in Jerusalem, so you must bear witness of me in Rome. አንድ ትርጉም እንደውም ምን ይላል? ስለኔ ምስክርነት እንደሰጠኸው በሮሜም ሄደ እንደገና ስለኔ ምስክርነትን ትሰጣለህ ይለዋል። I love it so much because it tells me that Paul was not driven by what he said or what he had to say. ይሄ በጣም ያበረታታኛል። ምክንያቱም ጳውሎስ በተናገረው ወይ መናገር ባለበት ነገር አይደለም ይመራ የነበረው። But he was driven by what he had seen. ባየው ነገር ነበር የሚመራ የነበረው። And for us as ministers, we need to be driven by what we have seen. እኛም እንደ አገልጋዮች ልንመራ የሚገባው ባየነው ነገር ነው። We have to be, as believers, we have to be driven by what we have seen. ላየነው ነገር ተከትለን መኖር አለብን። Because when we become witness of him, የሱ ምስክሮች ስንሆን, when we fix our eyes on Jesus, ትኩረታችንን አይኖቻችንን ኢየሱስ ላይ ስናደርግ, it has a transforming power. እኛን የሚለውጠን ኃይል አለው. And that transforming power, ያ የሚለውጥ ኃይል, it transforms things. ብዙ ነገርን ይለውጣል። Oh, praise the name of the Lord. Let me suggest maybe that you don't have a family problem. አንድ ነገር ልንገረን፣ ምናልባት እርሶ ያለው ችግር የቤተሰብ ችግር አይደለም። You have a seeing Jesus problem. ኢየሱስን የማየት ነው ችግሩ። You don't have a work problem. የሥራ አይደለም ችግሩ። You have a seeing Jesus problem. ኢየሱስን አለማየት ነው ችግሩ። Seeing Jesus transforms us, and through us, white milk. ኢየሱስን ማየት እኛን ይለውጠናል፣ በእኛ ውስጥ ደግሞ ነጭ ወተት እንድንሰጥ ያደርጋል። Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. ጴጥሮስ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ ብሎ አለ። And Jesus said, mind the words of Jesus, blessed are you, Simon, son of Jonah. ኢየሱስም ምን አለ? የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ የተባረክ ነህ አለው። For flesh and blood did not reveal this to you, ስጋና ደም ይሄንን አልገለጠልህም፣ but my Father in heaven. በሰማይ ያለው አባቴ ነው እንጂ ይለዋል። And I tell you, you are Peter. እናንተን አሁን ጴጥሮስ ናችሁ እላችኋለሁ። And on this rock I will build my church. እና አንተ ጴጥሮስ ነህ ይለዋል። And on this rock I will build my church. በዚህ ድንጋይ ላይ በዚህ አለት ላይ ቤተክርስቲያኔን እሰራለሁ ይለዋል። I change you from Simon to Peter. ከስምዖን ወደ ጴጥሮስ ለውጣለሁ። And then I use Peter to build the church. ጴጥሮስን ደግሞ መቅደሴን ልሰራበት ተጠቀመዋለሁ። As he's transformed, things are also transformed. ስምዖን ወደ ጴጥሮስ ሲለወጥ ነገሮች ሁሉ ተለወጡ ማለት ነው። There was a Samaritan woman in John chapter 4. የሰማርያዊቷ ሴት አለች በዮሐንስ ምዕራፍ 4። She had had 5 husbands, and the man that she was with was not her husband. 5 ባሎች ነበሯት። በዛ ጊዜ ደግሞ አብሯት የነበረው ወንድ ባሏም አልነበረም። But this woman did not have a man problem. እቺ ሴት ግን የወንድ ችግር አልነበረም ችግሯ። This woman did not have a racist problem. እቺ ሴት የዘረኝነት ችግር አልነበረም ችግሯ። This woman did not have a religious bigotry problem. የሃይማኖተኛነት አልነበረም ችግሯ የሷ። This woman had a seeing Jesus problem. እቺ ሴት ኢየሱስን አለማየት ነበር ችግሯ። And at the end of the conversation, Jesus simply said to her, I who speak to you am he. እና ያንን ሁሉ ከተነጋገሩ በኋላ ኢየሱስ ምን አላት? እኔ የማናግርሽ እሱ ነኝ አላት። And when he said those words, ያንን ቃል ሲናገር it transformed her, እሷን ለውጦ and it transformed the whole city of Sychar. በዙሪያ የነበረውን ከተማ ሁሉ ለወጠ። I repeat, you don't need any other solution for your problem, because your problem is actually a not seeing Jesus problem. እና አሁን ልነግረን የምንፈልገው ሌላ የተለያየ አይነት መፍትሄ አያስፈልገንም። የሚያስፈልገን ኢየሱስን ማየት ብቻ ነው። Let us fix our eyes on Jesus. አይኖቻችንን በኢየሱስ ላይ እናድርግ። Paul was riding to Damascus, carrying his Bible to persecute the Christians. ጳውሎስ ቃል ይዞ ነበረ ክርስቲያኖችን ለማሳደድ ወደ ደማስቆስ እየሄደ የነበረው። And on the road he was interrupted by a blinding light. በመንገድ ላይ
ታላቅ ብርሃን መጣበት and he fell. ወደቀ And the voice came and said, Saul, Saul, why do you persecute me? ድምጽም ወደሱ መጣ ሳውል ሳውል ለምን ታሳድደኛለህ የሚል And ድምጽ he said, who are you, Lord? ማን አንተ ብሎ And he ጠየቀው said, I am Jesus, እኔ ኢየሱስ ነኝ አለው whom you are persecuting, by the way. የምታሳድደው ኢየሱስ ነኝ አለው And that encounter, having seen Jesus, it transformed Saul to Paul. ሳኦል ኢየሱስን ያኔ በማየቱ ወደ ጳውሎስ ተለወጠ And Paul became the instrument of God. In fact, the way God described him, he told Ananias, this is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles. ያን ሲለወጥ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መሳሪያነት ወደ መሆን ተለወጠ እግዚአብሔርም ለአናንያስ እንደውም ሲናገረው ይሄ የመረጥኩት መሳሪያዬ ነው ወደ ለአሕዛብ ሁሉ ቃሌን የሚወስድ መሳሪያዬ ነው ብሎ ይለዋል So don't try to change the world. ዓለምን ለመለወጥ አትሞክሩ Try to see Jesus. ኢየሱስን ለማየት ብቻ Don't try to ሞክሩ fix your situation. በዙሪያዎትን ያለውን ችግር ለማስተካከል ሳይሆን Try to see Jesus. ኢየሱስን ለማየት ትኩረቶትን አድርጉ Fix your eyes on Jesus. አይኖቻችንን ኢየሱስ ላይ እናድርግ Because as we focus, ትኩረታችን ሁሉ just like Jacob's sheep, ልክ እንደ ያዕቆብ እንስሳት we will be transformed and produce according to what we have seen. በማየታችን በመናየው ነገር እንለወጣለን You know, Jesus told Martha, 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 you are worried and upset about many things. ኢየሱስ ማርታን ምን ይላታል ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ተጨነቅሽ አላት But only one thing is needed. ግን አንድ ነገር ነው የሚያስፈልገው It's funny, normally it almost should say, you are worried and upset about many things and many things are needed. እኛ ሚለን ነገር ይለናል ብለን የምናስበው ማርታ ስለ ብዙ ነገር ተጨነቅሻው ብዙ ነገር ያስፈልጋል ይላል ብለን እንጠብቅ ይሆናል But Jesus didn't say that. ኢየሱስ ግን እንደዛ አላለም He said, you are worried and upset about many things and only one thing is needed. እሱ ግን ምን አለ ስለ ብዙ ነገር ተጨንቀሻል የሚያስፈልገው ግን አንድ ነገር ብቻ ነው And then he አለ said, look at Mary. ይኸው ማርያምን ያት She ይላል has chosen what's best and it won't be taken from her. መልካም የሆነውን እሷ መርጣለች ከሷ ደግሞ አይወሰድባትም ይላታል And what was Mary doing? ማርያም ምን እያደረገች ነበረ Fixing her eyes on Jesus አይኖቿን በኢየሱስ ላይ አድርጋ ነበር and listening to everything that he had to say. የሚያወራውን ቃል በሙሉ ያዳመጠች ነበር So I want to encourage everybody. ዛሬ ሁላችንንም ላበረታታን ፈልገው It's not a lot of things we need. ብዙ ነገር አይደለም የሚያስፈልገው It's one thing that we need. አንድ ነገር ብቻ ነው Let us የሚያስፈልገው fix our eyes on Jesus, አይኖቻችንን በኢየሱስ ላይ እናድርግ the author and the perfecter of our faith. የእምነታችን ጅማሬና ፍጻሜ የሆነው Transformation comes according to what we are focused on. ለውጥ የሚመጣው በትኩረታችን አንጻር ነው Now, normally in a time like this, በእንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ if we were in the church service, we would invite people to come forward for prayer. ብዙ በቤተክርስቲያን ተሰብስበን ቢሆን ኖሮ ኑ ወደፊት ለጸሎት ብለን እንጋብዝ ነበር And we would pray for people to receive the Holy Spirit. ኑ እንጸልይላችሁ መንፈስ ቅዱስ እንድትቀበሉ እንል ነበር Now we're all in quarantine. አሁን ግን ሁላችንም በር ዘግተን ቤት ነን ያለነው We're on lockdown. ተዘግቶብናል በር But the title of my message today is Lockdown with Jesus. የዛሬው የትምህርቱ ርዕስ ግን ከኢየሱስ ጋር አብሮ በር መዝጋት የሚል ነው And as I was praying earlier today, I was reminded of something and I knew it was the Holy Spirit. ዛሬ ስጸልይ በምጸልይበት ሰዓት እግዚአብሔር የሆነ ነገር አስታወሰኝ Just because we're on lockdown, it does not mean that we cannot see Jesus. ቤታችን ለብቻችን ስላለን ኢየሱስን ማየት አንችልም ማለት አይደለም Because we're not the first person on lockdown. የመጀመሪያዎቹ አይደለንም በር ተዘግቶብን ያለ ነው You know, I was reading, I was reminded of the Apostle John. የሐዋርያው ዮሐንስ ትዝ አለኝ In Revelation chapter 1 verse 9, he said, I was on the island of Patmos banished because of my testimony of Jesus. የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ምን ይላል ስለ ኢየሱስ ስለመሰከርኩኝ ተሰድጄ በፍጥሞ ደሴት ላይ ነበርኩኝ ይላል So he was in isolation. ተገሎ ነበር ያለው He was in quarantine. ኳረንቲን ላይ ነበር ያለው He was on lockdown. በር ተዘግቶ ነበር But የነበረው you know what he said? I was in the Spirit on the Lord's day. ግን ምን ይላል በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩኝ ይላል And he said, and I saw the Lord.
እና ጌታን አየሁት ይላል። And he saw a glorious vision of Jesus. በጣም በቃ ትልቅ ክብር የነበረው ታላቅ የሆነ ኢየሱስን በራእይ ያለው። And he said, when I saw him, I felt as though I became as a dead man. ልክ ሳየው እንደ ሞተ ሰው ሆንኩኝ ይላል። Maybe lockdown for us means that we cannot go out. ምናልባት አሁን ሰሞኑን ያለው ሁኔታ ከቤታችን መውጣት አንችልም ማለት ይሆናል። But it does not mean that Jesus cannot come in. ኢየሱስ ግን ወደኛ ቤት መምጣት አይችልም ማለት ግን አይደለም። And Apostle John is a testament to that. ሐዋርያው ዮሐንስ ይህንን ይመሰክርልናል። So right now, wherever you are, አሁን ባሉበት ስፍራ ሆነው just lift your hands right there እጆቹን ከፍ ያድርጉና and just say, welcome, Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ ሆይ ና እንኳን ደህና መጣ በሉ። I don't want to just glance by that like walking past the screen. Show me a revelation of Jesus. ቲቪውን እንደዚህ አለፍ ስናልፍ እንዲህ አየት አድርጎ እንደማለፍ ሳይሆን ትኩረታችንን ሰተን ኢየሱስን ግለጥልኝ ብለን እንጸልይ። አያችሁ ውስጣችን አይገባም አለፍ ብለን ስናልፈው። when we're just glancing as we pass by, it won't really get into our system. No, get into the word. ወደ ቃሉ እንግባ። Get into the spirit. ወደ በመንፈስ እንሁን። John said, I was in the spirit on the Lord's day. ዮሐንስ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩኝ ይላል። And the job of the spirit is to reveal Jesus. መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ኢየሱስን ይገልጥልናል። And seeing Jesus will transform. ኢየሱስን ማየት ደግሞ ነገሮችን ሁሉ ይለውጣል። Welcome, Holy Spirit, right now. መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንኳን ደህና መጣ። We welcome you into each home right now. ወደ እያንዳንዱ ቤት እንኳን ደህና መጣ። We welcome you into each situation right now. በእያንዳንዱ ሁኔታዎች ውስጥ ና። Don't change things, change us. ነገሮችን እንድትለውጥ ሳይሆን እኛን እንድትለውጠን እንጠይቃለን። Show us a revelation of Jesus. ኢየሱስን ግለጥልን። Reveal your personhood to us. ማንነትህን ግለጥልን። Show us what eye has not seen and ear has not heard. ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን ሁሉ ግለጥልን። Lord, we are limited in this small time of broadcast. በዚች ባጭር ጊዜ ምናልባት ማውራት የምንችለው ይሄ ብቻ ይሆናል። But the Spirit has no limit. አንተ ግን እግዚአብሔር ሆይ ገደብ በሌለው መልኩ መስራት ትችላለህ። Go into each home now. ወደ እያንዳንዱ ቤት ግባ። Go into each life now. ወደ እያንዳንዱ ህይወት ግባ። You know, if there's people even there watching who have never even accepted this Jesus as your Lord and Savior. ምናልባት አሁን እያያችሁ ያላችሁ ጌታ ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ተቀብላችሁ የማታውቁ ትኖራላችሁ። This is a very troubling time right now around the world. በጣም ዓለም ሁሉ የተበጠበጠችበት ሰዓት ላይ ነን ያለነው። But Jesus has a way of walking on the water in the midst of the storm. ኢየሱስ ግን በማዕበል ላይ ሆኖም እንኳን በውሃ ላይ ተረማምዶ መምጣት ይችላል። And I want to encourage you just to welcome Jesus into your life right now. ስለዚህ ኢየሱስን ወደ ህይወቶት እንዲቀበሉ አበረታታዎታለሁ። Just call on his name and he will save you. ስሙን ቢጠሩ ያድኖታል። He will deliver you not just from death, eternal death, but he will deliver you from the fear of death. ከዘላለማዊ ሞት ብቻ ሳይሆን የሚያድኖት ከሞት ፍርሃትም ነፃ ያወጡታል። And if you are ready to say that prayer, all you have to do is very simple. ያንን ጸሎት ለመጸለይ ዝግጁ ከሆኑ ማድረግ ያለቦት በጣም ቀላል ነገር ነው። Romans chapter 10 tells us very clearly. ሮሜ ምዕራፍ 10 በጣም ግልጽ አድርጎ የሚነግረን very simply በጣም ቀለል አድርጎ that if you confess with your mouth the Lord Jesus በአፋችን ከመሰከርን and believe in your heart that God raised him from the dead, በልባችንም ደግሞ ከሞት እንደተነሳ ካመንን you will be saved. እንድናለን። You will be saved. እንድናለን። You will be saved. እርሶ ይድናሉ። It's that simple. እንዲህ ቀላል ነው። And all who call upon the name of the Lord shall be saved. የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። So if you are in that situation now, በዛ ሁኔታ ውስጥ ከሆነ ያሉት አሁን just say that prayer. ያንን ጸሎት ብቻ Just ይጸልዩ። call on his name. የኢየሱስን ስም ብቻ ይጥሩ። Mean it from your heart. ከልቦ ብለው And the Lord will come into whatever lockdown you're in. እግዚአብሔር ወዳሉበት ስፍራ ይመጣል። There are also numbers on the screen. እዚህ በስክሪኖት ላይ የተጻፉ ቁጥሮች አሉ፣ ስልክ ቁጥሮች። And we just you can go ahead and call. We have ministers on standing by ready to take your calls and pray with you. በእነዛ ቁጥሮች ቢደውሉ ሊያገለግሎት ዝግጁ የሆኑ አገልጋዮች አሉን። Praise the Lord. አሜን።
Praise the Lord. እግዚአብሔር ይመስገን። Well, thank you so much for joining us this week. ዛሬ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። He is risen. ተነስቷል። He is risen in us. በውስጣችን በልባችን ተነስቷል። Now let's focus on fixing our eyes on Jesus. ትኩረታችንን ሁሉ አይኖቻችንን በኢየሱስ ላይ እናድርግ። Have a blessed week in Jesus' name. የተባረከ ሳምንት ይሁንልዎት በኢየሱስ ስም Amen. አሜን። Hey, this is just a reminder. Have you subscribed to our Telegram channel? Not only will you find important announcements, but also access to our daily devotionals, family devotionals, and much, much more. We also want to take this moment to thank you for your generosity and faithfulness throughout the years. Not only is your giving a fragrant and acceptable offering before God, but Paul in 2 Corinthians 9:12 describes it as an expression of ministry. And it is that very ministry that allows us to continue to put our hands to the plow together in the work of reaching people with the message of God's grace and love. You can give through 4 different avenues. You can stop by your nearest commercial bank or Braham Bank and deposit your offering to the account number on the screen. You can also take advantage of either bank's mobile banking apps. For those of you who have international major credit cards or debit cards, you can give online on our website, bezachurch.org. And you can always stop by our accounting office on the TK building 5th floor, and they will be happy to serve you there. In this extraordinary and unusual season, we appreciate you going out of your way to give. Thank you. God bless you. በመጨረሻም አንድ ነገር ላስታውሳችሁ። የቤዛ ቴሌግራም ቻናልን ጆይን ያድርጉ። በቴሌግራም የቤተ ክርስቲያን ማስታወቂያ ብቻ ሳይሆን የዕለታዊ የእግዚአብሔር ቃል ጥናት፣ የቤተሰብ ጥናት እና ሌሎች አጫጭር ነገሮችን ያገኛሉ። በዚህ መንፈሳዊ ሕይወትን በመመገብ ይትጉ። በመጨረሻ ለእግዚአብሔር በታማኝነት እንደ ቃሉ አስራትና መባችሁን የፍቅር ስጦታችሁን ስለምትሰጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለእግዚአብሔር የምትሰጡት ስጦታችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ መልካም መዓዛ እንደሆነ ቃሉ ያስተምረናል። ይህ ብቻ ሳይሆን 2ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ላይ እንደሚያስተምረን ለእግዚአብሔር የምናቀርበው አገልግሎታችንም ጭምር ነው። ይህው አገልግሎታችሁ በእግዚአብሔር የአገልግሎት እርሻ ላይ አብልጠን እንድንዘረጋ ሰዎችንም በእግዚአብሔር የጸጋ ቃል እንድንደርስ የሚያደርገን አብረን የምንጠመድበት የአገልግሎት እድል ነው። ስትሰጡ በ4 መንገድ መስጠት ትችላላችሁ። አንደኛ በቅርባችሁ ወደሚገኝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም ብርሃን ባንክ በመሄድ፣ ሁለተኛ በተለይም በዚህ እንግዳ ጊዜ በስልካችሁ በሚገኝ ሞባይል ባንኪንግ አፕ እንድትጠቀሙ አብልጠን እንመክራለን። ከኢትዮጵያ ውጪ ላላችሁ ወገኖቻችን ደግሞ በሜጀር ክሬዲት ካርድ ወይም ዴቢት ካርድ በመጠቀም bezachurch.org ድረገጽ ላይ በመሄድ መስጠት ትችላላችሁ። በመጨረሻም በቲኬ ኢንተርናሽናል ህንፃ 5ኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው የቤዛ ሂሳብ ክፍል በመሄድ ልትሰጡ ትችላላችሁ። በዚህ ባልተለመደ እንግዳ በሚመስል ጊዜ ሁሉን አልፋችሁ ለእግዚአብሔር ሥራ ከሌላው ጊዜ አብልጣችሁ ስለተዘረጋችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ፊቱንም ያብራላችሁ።